अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की तरफ से अपने साथियों को तहरीक चलाने पर तवज्जो मरकूज करने की हदायत मिली तो साथ ही मज़ाकरात की बातें होने लगी। एक ही अखबार है, एक ही टीवी चैनल है और एक ही सहाफ़ी हैं जो ख़ास उसी वक्त बरूए कार आते हैं जब तहरीक इंसाफ एहतजाज की तरफ जाने लगती है। इन खबरों के बाद वफाकी या सूबाई हुकूमतें सामने आती हैं और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होने लगती हैं। ये सिलसिला उस वक्त से जारी है जब इमरान खान ज़मान पार्क लाहौर में मुकीम थे। उस वक्त भी कई लोग कई बार सुलह सफाई की तजावीज़ लेकर वहाँ आए, इमरान खान से बात आगे बढ़ाने की मंजूरी ली और अगले ही रोज़ वहाँ पर पुलिस का हमला हो गया। अब तो ये मामूल बन चुका है कि हर चंद रोज़ बाद हालात मामूल पर लाने की बात चलती है और किसी न किसी बहाने दम तोड़ जाती है। हर बार तहरीक इंसाफ का ही कसूर निकाला जाता है और मज़ीद सख्तियों की राह हमवार हो जाती है। मज़ाकरात की इस जंजीर की ताज़ा कड़ी वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ की तरफ से मज़ाकरात की पेशकश है, जिसकी बुनियाद पर नई उम्मीदें कायम की जा रही हैं। वैसे तो दुनिया की पार्लिमानी जमहूरियत का चलन है कि अगर वज़ीर आज़म मज़ाकरात या किसी इत्तफ़ाक़ राय की बात करें तो उसे संजीदगी से लिया जाता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान पर हमला करने के लिए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय पार्लियामेंट लोकसभा की सभी जमातों के साथ मुशावरत की और इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया। पाकिस्तान से मुंह तोड़ शिकस्त खाने के बाद भी उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बड़ी तहरीक इसीलिए नहीं उठी कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ की सभी जमातें इस हमले में हिस्सेदार थीं। इस खुली शिकस्त के बाद भी भारतीय हुकूमत मुसलसल अपनी फतह का झूठा राग अलाप रही है, सफारती खिफ़त मिटाने के लिए अनाप शनाप बोल रही है और हिज़्ब इख्तिलाफ़ अभी तक उसका साथ दिए चले जा रही है। पाकिस्तान में जनाब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म तो हैं, मगर बनाए हुए। ये सरे आईना देखा जाने वाला अक्स भी नहीं, महज एक साया है। साया वजूद के खद्दो खाल बता पाता है, न खुद से हरकत करता है। इसलिए जनाब की पेशकश सियासी अहमियत से मुकम्मल खाली है। अगर उनकी दावत मज़ाकरात कुछ अहम होती तो उससे अगले रोज़ इमरान खान से अडयाला जेल मिलने के लिए जाने वाले कौमी असम्बली के रुकन राना आतिफ, तहरीक इंसाफ के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी फिरदौस शमीम नकवी और दीगर की मुलाकात भी हो जाती। मज़ाकरात की इसी पेशकश के बाद लाहौर की एक अदालत ने सरकारी वकील की दरख्वास्त पर इमरान खान के पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट की इजाज़त भी दे दी है। पॉलीग्राफिक टेस्ट को आम फहम अंदाज में झूठ पकड़ने का टेस्ट कहा जा सकता है। इस टेस्ट में दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और पसीना आने की अलामात मशीनों के ज़रिए देखी और मापी जाती हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि झूठ की सूरत में इंसानी जिस्म की इन तीनों खसूसियात में कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। चूँकि इस ख्याल की कोई मुस्तहकम साइंसी बुनियाद नहीं, इसलिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर की अदालतों में इस टेस्ट को काबिल कबूल शहादत नहीं समझा जाता। फिर भी साबिक वज़ीर आज़म को इस टेस्ट से गुजारने का सीधा सा मतलब उनका मजाक उड़ाना है। अगर इमरान खान के साथ ऐसा करने का ये शौक़ फ़जूल पूरा हो गया तो यकीन मानिए पाकिस्तान के हर साबिक वज़ीर आज़म को इसकी तैयारी करनी चाहिए कि एक दिन उसके जिस्म के साथ तारें जोड़कर उसे सरकारी झूठा करार दिया जाएगा। एक तरफ ये सब हो रहा हो और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म मज़ाकरात की बात करें तो इसे कौन संजीदगी से लेगा। वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ को सियासत के बारे में कोई इल्म हो या ना हो, लेकिन इतना ज़रूर पता होगा कि जब भी कोई दावत दी जाती है तो इसके साथ माहौल भी साजगार बनाया जाता है। ये नहीं हो सकता कि किसी को दावत देते हुए उसे गालियां भी दी जाएं। लिहाजा वज़ीर आज़म की ये पेशकश बामानी है, ना संजीदा। ये एक ऐसे अकाउंट का चेक है जो बिल्कुल खाली है। इमरान खान के साथ बातचीत और निज़ाम के अंदर उनकी फैसला कुन हैसियत को तस्लीम किया जाना अब किसी के इख्तियार की बात नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है। हर गुज़रते दिन के साथ ये ज़रूरत शदीद भी होती चली जा रही है। वो इसलिए कि भारत अब सफारतकारी और आलमी सियासत के मैदान में पाकिस्तान को घेरना चाहता है। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमलों को न्यू नॉर्मल करार देना, इसकी एटमी सलाहियत को मौजूए गुफ्तगू बनाना और ऑपरेशन सिंदूर के जारी रहने का ऐलान जारहाना भारतीय पॉलिसी के 3 बुनियादी नुकात हैं। भारतीय हुकूमत
یہ نکات اپنی مسلح افواج کو ذہن نشین کرانے کے ساتھ ساتھ ان پر اندرونی اتفاق رائے بنانے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ قرائن بتا رہے ہیں کہ جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے بھارت اس پالیسی کو بین الاقوامی سطح پر بھی لے جائے گا۔ اس صورت میں پاکستان کے اندر اتفاق رائے سے بنائی گئی پالیسی ہی عالمی سطح پر بھارت کا جواب ہو سکتی ہے۔ سیاسی اتفاق رائے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عالمی دباؤ کی صورت میں سارا ریاستی نظام ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح اس بوجھ کو بانٹ لیتا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں حکومت یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کا سیاسی مسئلہ حل ہو چکا ہے، بس عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملہ طے نہیں ہو رہا۔ اس طرح یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ملک کے عوام اس قضیے سے لا تعلق ہے۔ اصل صورت احوال یہ ہے کہ عوام ہی عمران خان کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کی تجویز کردہ تبدیلی کے لیے حالات پیدا کر رہے ہیں۔ یہ نقطہ ظاہر ہے، حکومت پر آشکار ہو تو بھی وہ اسے تسلیم نہیں کرے گی، البتہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کچھ ایسے اشارے ملتے ہیں جن کی مدد سے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہاں عمران خان کو حاصل عوامی تائید کا کچھ ادراک ہوا ہے۔ یہی اشارے ہیں جن کی موجودگی مستقبل میں پاکستان کی سیاست میں کچھ ٹھہراؤ کا پتہ دیتی ہے۔ پاکستان کی سیاست کے بارے میں اب دنیا جانتی ہے کہ اس میں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی حریف نہیں رہی، بلکہ مختلف پیچیدگیوں کے باعث اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف ہی فریق رہ گئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو تحریک انصاف کے طرز عمل سے شکایتیں ہیں تو تحریک انصاف کو بھی لاکھوں شکوے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان کچھ فطری اور کچھ غیر فطری اختلافات نے پاکستان میں ہر شے کی رفتار سست کر دی ہے۔ ملکی سیاست کسی ڈھب پر آ پائی ہے، نہ معاشی ترقی کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ ہاں، اگر آپ حکومت میں وزیر ہیں تو پھر حقائق سے منہ موڑ لینا آپ کو زیبا ہے، ورنہ زمینی صورتحال کسی سے پوشیدہ نہیں۔ پاکستان کی یہ ساری مشکلات آسان ہو جائیں اگر اندرونی سیاست دستور کے طے کردہ راستے پر چلنے لگے۔ پاک بھارت جھڑپ نے جہاں پاکستان کے اندر اتفاق و اتحاد کے عناصر پر پڑی اختلافات کی گرد کچھ صاف کی ہے، تو وہیں مستقبل میں اس طرح کی کسی کارروائی کے خدشات نے سیاسی راستے کھولنے کی ضرورت کا احساس بھی پیدا کیا ہے۔ اس ماحول میں اگر اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان کوئی بامانی رابطہ ہوتا ہے تو پاکستان میں سیاسی بے چینی از خود کم ہو جائے گی۔ اگر یہ رابطہ بھی پہلے رابطوں کی طرح عمران خان کی تحریک کو وقتی طور پر روکنے کی حد تک ہے تو پھر حالات کو دگرمو ہونے سے روکنا ممکن نہیں رہے گا۔ جہاں تک مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی پیپلز پارٹی کا معاملہ ہے تو ان کی حکومت اسی وقت تک دکھائی دے گی جب تک اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان کوئی نقطہ توازن دریافت نہیں ہوتا۔ یہ جب بھی ہوا تو سراب کی طرح یہ اچانک غائب ہو جائے گی۔ اپنے مستقبل سے پریشان ہو کر یہ ایک بار پھر بات چیت کے امکانات ختم کرنا چاہے گی اور اس کے لیے ہر حد تک جائے گی۔ ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، آئندہ بھی ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی بات بنانا ہے تو پھر اس پہلو کو نظر انداز کرنا تباہ کن ہوگا۔ شکریہ۔